मुझे राग खाएनि खाली पखाल तो मैंने लंका भाई ये लंका की राग तो भाई लंका पूरा राग दिमाग पूरा हलचल कर दिला। हाय हेलो नमस्कार मु राहुल आपण मानक स्वागत करछि राहुल खाना दरबार मो यूट्यूब चैनल को। फाइनली पूरा खाया प्रस्तुत हो गला पूरा पखाल तापर हला माछ छेचा तापर बैगण टमाटो चटनी पियाज आ लंका पांपड़ आ जोटा आजिकार स्पेशल कोकोली माछ भजा एबे हला खाया पूरा स्टार्ट करिया। फाइनली आज पूरा यूनिक रो खाया आज पूरा बढ़िया मार्केट आज पखाल टाइप रो पूरा खायाटा हबो। आइटम तो देखिले पूरा केते प्रकार हेची आज पखाल आला पखाल कंसा को कोकोली माछ भजा आज पूरा नादी नादी दे जीवी आ बेला खाया पूरा आरंभ कर देबा। देखि तो लोभ लागिलानी एबे गोळी खाया कोकोली माछ खायाटा आज मजा लागियो पूरा। तापर याडे टमाटो बैगण चटनी मजा आसी जो खाया। मस्त है खाया पर ज़्यादा खाया आज मस्त मन किणीदेला पखालटा किंतु लेंबू वेम्बू पड़ी पूरा मस्त भाव में जो चटनी सब आइटम जी प्रकार मस्त लगुच। माछ छेचाटा भी मस्त लगुच। आमर तो एटा प्रसिद्ध खाया खांटी पूरा ओडिया खाया पखाल। आज इच्छा है तो पखाल खाया आज टे पखाल खाइबा से पखाल मत खाया बहुत पसंद ये हेल्थी जाऊँ कि खाए ना पखाल मत बहुत भल लगे। तापर एक शीत दिन बेसी पखाल खाइले ठंडा फंडा हो आज टे मन है ना आज गोटे यूनिक खाया पखाल। जिते
ଆପଣମାନେ କି ମୁଁ ହଉ ଯେତେ ବି ଖାଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାଇ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଯାହା ମାଛ ହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଥିରେ ଭାଇ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଇଛି ତା ମଜା ଜାଣିଛି। ମୁଁ କେବେ ରାଗ ଖାଏନି, ହେଲେ ପଖାଳରେ ତ ମେନ୍ ଲଙ୍କାରେ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଖାଇ ରାଗ ଲାଗିଲା ପୁଣି ପାଣି ପିଇବି। ଭାଇ ଏ ଲଙ୍କା କି ରାଗ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାଗ। ଏଇଟା ତ ମୋର ରାଗ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ଖାଇବା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ରାଗି ଯାଉଛ, ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ କାହିଁ ଖାଉଛ, ହେଲେ ପଖାଳରେ ତ ମଜା ଲାଗେ ନା। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବେ ସଇଲା। ହଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥାଏ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଖାଳ ଯେଉଁ ମସ୍ତ ଲାଗେ ତୋଳିଆ ଭାଇ ଲଙ୍କା ପୁରା ରାଗ ଦିମାଗ ପୁରା ହଲଚଲ କରିଦେଲା। ଖାଇବା ପୁରା ଫାଇନାଲି ଫିନିଶ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି।